दिस इज कॉल्ड ब्लैक आइस। ये बहुत डेंजर होता है फॉर वॉकिंग। जस्ट फीलिंग स्लिपरी। बबल, आइस बबल, ये पूरा विड्थ है इसका ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर, 1 इंच से भी ज्यादा आइस। ये पेड़ का भीतर जल लेक में जो देखते हैं हम लोग सेम ऊपर, पूरा ऊपर का आइस पूरा फ्रीज हो गया और ऊपर नीचे पानी फ्लो कर रहा है। दिस इज द रियल क्रिएशन ऑफ नेचर। তার মধ্যে যে জঙ্গলি একটা নেচার।